हेलो स्टूडेंट आपण मानकु आम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को स्वागत। आज आमर चतुर्थ दिन डे 4 रो पाठ आरंभ करिबा। आज आमे एक बहुत जरूरी विषय शिखिबा जहा आपनकु वाक्य गढ़िबारे बहुत सहाय्य करिबो। आजिर विषय हेउछि दिस, दैट, दिज एवं दोज रो व्यवहार केमिति करिबा एही भिडियो रे शिखिबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आपण जानि परिबे। फास्ट आमे शिखिबा दिस एवं दैट रो केमिति व्यवहार करिबा। गोटिए जिनिस पई दिस एवं दैट व्यवहार करिबा। दिस माने कोन? एहा। केमिति व्यवहार करिबा? जदि कोनोसी जिनिस आपणक पाखरे अछि ताहाले आमे दिस व्यवहार करिबा। नेक्स्ट आमे जानिबा दैट माने कोन? ताहा। केमिति व्यवहार करिबा? जदि कोनोसी जिनिस आपणक ठारू दूररे अछि ताहाले आमे दैट व्यवहार करिबा। एग्जांपल सहित आमे जानिबा जेपरि कि एहा एक कलम। आपणक हातरे बा पाखरे अछि कलमटी। केमिति लेखिबा? दिस इज ए पेन। कोन? दिस इज ए पेन। एहा को लेखिबा इंग्लिश रे दिस एक कलम माने गोटिए कलम। ए पेन सेंटेंस टी हेबो दिस इज ए पेन। नेक्स्ट जानिबा ताहा एक तारा। आपणक ठारू बहुत दूररे अछि ताराटी ताहाले केमिति लेखिबा? दैट इज ए स्टार। दैट इज ए स्टार। ताहा को इंग्लिश रे कहिबा दैट एक तारा माने गोटिए तारा। ए स्टार केमिति सेंटेंस हेबो? दैट इज ए स्टार। बुझिएला आबे। नेक्स्ट जानिबा दिज एवं दोज रो व्यवहार केमिति करिबा ना एकरु अधिक जिनिस पई दिज एवं दोज व्यवहार करिबा। एबे बुझिएला। फर्स्ट आमे जानिबा दिज रो व्यवहार केमिति करिबा। दिज माने कोन? ए गुडिक। पाखरे थिबा अनेक जिनिस पई दिज व्यवहार करिबा। नेक्स्ट आमे जानिबा दोज रो व्यवहार। दोज माने कोन? से गुडिक। दूररे थिबा अनेक जिनिस पई आमे दोज व्यवहार करिबा। एग्जांपल ले आमे जानिबा ए गुडिक मोर बही पाखरे अछि। केमिति लेखिबा? दिज आर माई बुक्स। केमिति लेखिबा? दिज आर माई बुक्स। बुझिएला बे। नेक्स्ट आमे जानिबा से गुडिक पक्षी। से गुडिक पक्षी आकाशरे दूररे अछंती ताहाले केमिति लेखिबा? से गुडिक पई आमे दोज व्यवहार करिबा। सेंटेंस टी हेबो दोज आर बर्ड्स। कोन? दोज आर बर्ड्स। नेक्स्ट आमे जानिबा छोट नियम टेबुल टी आमे जानिबा संख्या गोटिए जिनिस थिले आमे पाखरे दिस व्यवहार करिबा। दूररे थिबो जो जिनिसटी दैट व्यवहार करिबा। बुझिएला आबे। जदि अनेक दुईरु अधिक जदि जिनिस थिले आमे पाखरे अछि जिनिसटी ताले आमे दिज व्यवहार करिबा। जदि सेही जिनिसटी दूररे थिबो ताले आमे दोज व्यवहार करिबा। एबे बुझिएला पिला माने। नेक्स्ट आमे जानिबा आसंतु अभ्यास करिबा। लेट्स प्रैक्टिस। जेमिति कि गुटे क्वेश्चन अछि आपणक हातरे एक मोबाइल अछि। आपण कोन कहिबे? कारण मोबाइल टी आपणक पाखरे अछि तारे सेंटेंस टी कोन हेबो? ऑप्शन ए दिस इज माई मोबाइल। ऑप्शन बी दैट इज माई मोबाइल। कोउटा ठीक हेबो? मोबाइल टी पाखरे अछि ताहाले कोन लागिबो? दिस। सेंटेंस टी हेबो दिस इज माई मोबाइल। सठिक आंसर टी कोउटा? ऑप्शन ए दिस इज माई मोबाइल। एबे बुझिएला। नेक्स्ट आमे पढ़िबा दूर आकाशरे चंद्र अछि। कोन? दूर आकाशरे चंद्र अछि। आपण कोन कहिबे? ऑप्शन ए दिस इज द मून। दैट इज द मून।
ଧୁର ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୁନ୍। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୁନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଜାଣିବା। ମାଇ, ୟର୍, ହିଜ୍, ହର୍। କାହାର ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାର ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେମିତିକି ମାଇ, ମାଇ ମାନେ କ'ଣ? ମୋର। ୟର୍, ୟର୍ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ବା ଆପଣଙ୍କର। ହିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର। ପୁରୁଷ ବା ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହର୍, ହର୍ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର। ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହର୍। କିଛିଟା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିବା। ଏହା ମୋର ଘର। କିପରି ଲେଖିବା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହାଉସ୍। କେମିତି ଲେଖିବା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହାଉସ୍। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ତାହା ତୁମର କାର୍। କେମିତି ଲେଖିବା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ କାର୍। କେମିତି ଲେଖିବା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ କାର୍। ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜୁ। ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାଜୁ। କ'ଣ? ହିଜ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାଜୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ସୀତା। କେମିତି ଲେଖିବା? ହର୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୀତା। କେମିତି ଲେଖିବା? ହର୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୀତା। ଏବେ ବୁଝିହେଲା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରି ଲେଖିବା। ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଏମିତି ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ନାଲି କଲମ। କେମିତି ଲେଖିବା ପିଲେ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେଡ୍ ପେନ୍। କେମିତି ଲେଖିବା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେଡ୍ ପେନ୍। ତାହା ତାଙ୍କର ନୀଳ ଛତା। କେମିତି ଲେଖିବା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ ବ୍ଲୁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ ବ୍ଲୁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ବହି। କିପରି ଲେଖିବା? ଦିଜ୍ ଆର୍ ୟର୍ ବୁକ୍ସ। କେମିତି ଲେଖିବା? ଦିଜ୍ ଆର୍ ୟର୍ ବୁକ୍ସ। ଆଜି ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ। ପିଲାମାନେ ତଳେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର କଳା କଲମ। କିପରି ଲେଖିବା? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍। ଏହିପରି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା। ଆଜି ଡେ 4ରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦିସ୍ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ପାଖରେ ଥିବା ଏବଂ ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦିଜ୍ ଏବଂ ଦଜ୍ ଏକରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମାଇ, ୟର୍, ହିଜ୍, ହର୍ ଜିନିଷଟି କାହାର ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଶିଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ଘରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ୱାଟର ବଟଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସାର୍ଟ। ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ପାଠ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।